Deux équipes qui jouaient bien au ballon. بالنسبة للأداء ككل، بالنسبة للوجه اللي ظهره الفريق الجزائري، أنا أقول بأن الأداء كان جميل جدا. كان بإمكانه يحافظ على نتيجة 0-0. كان بإمكانه يسجل هدف مقابل 0 كما سجل الفريق البرازيلي، ولكن هذه هي الكرة طبعا. Ce jour-là, il y a des joueurs comme Madrid qui est sorti du lot, il y a Meralia qui est sorti du lot, et il y a Kassi Saïd qui a fait un très grand match. Kassi Saïd. مراوغة سقط على أثرها اللاعب ميلر من قاسي سعيد. بسبيل المثال لما انتهت المباراة، أنا لأن في آخر مباراة لازم تمشي هناك مع لاصال دو كونفيرونس. لما دخلت الباب هنا كان الاستراد من هي كانت تقريبا نقول لك يعني 100 صحافي. لما غير فتحت الباب ودخلت بداو يصفقوا، ما يصفقوش عليا، يصفقوا على المنتخب الجزائري. مدة 5 دقائق هما يصفقوا. في الأخير لما وصلت الاستراد وصعدت هناك، تيلي سانتانا حياني بقوة وقال لي زاد، قال لي حاجة، قال لي احنا نديروا كل شيء لأن ما كناش نستهلوا اليوم الفوز. قال لي هذه ما نستهلوش الفوز، وحنا ضد إيرلندا لأنه احنا كنا نلعبوا باش نلعبوا مع إسبانيا وهما يلعبون. قال لي احنا نعاهدك باللي إيرلندا نفوزوا عليهم باش إن شاء الله تفوزوا انتم الدور الثاني معنا. يعني نظن هذا شيء رائع للكرة الجزائرية والجزائري. سقراطس قالوا له واش من الفريق هنا في كاس العالم 82 اللي تنجم انت عندك تنجم تلعب معاه؟ قال لهم هو الفريق الجزائري اللي عنده مام كيما نقول لك يلعب كره كيما الفريق البرازيلي. وهذا سقراطس معروف، ولا الدكتور سقراطس لاعب كبير. قال له ما قدرش نلعب مع فريق الماني ولا فرنسي ولا مسح مع الفريق الجزائري ننجم. أنصار البرازيل كانوا قبل ما نلتقي مع البرازيل يعني كانوا كل ليلة يديروا حفلة هاي لما يسطحوا يرقصوا يغنيوا، ولكن الليلة هذيك كأنه ما عجبهمش الحال. يعني الفريق نتاعهم ما ظهرش بالوجه اللي كانوا ينتظروا فيه، ما أداش الشيء اللي كانوا ينتظروه. وعلاش؟ لأنه كما قلت الفريق الجزائري لعب جميل جدا، يستحق التعادل ولما لا الفوز. يعني الأنصار تاعهم ما كانوش راضين على أداء الفريق البرازيلي اللي النهار هذاك. هذا اللقاء ماهوش سهل أبدا، لكن نقول بأن منتخبنا الوطني ربما أن الجانب السيكولوجي، الجانب النفساني يساعد أكثر من نظيره الإسباني. فالتخوف، وأقول هذا وأكرر، أكثر من جانب المنتخب الإسباني قبل خوض غمار المقابلة وضواحيها في المساء ابتداء من الساعة 10. على كل حال كل هذه معطيات ربما هامشية، لكن المهم هو أن الصفوف الثلاث وكذلك الإرادة الكبيرة. Entre le match de l'Espagne et le match du Brésil, il s'est passé des choses. Le fameux match contre l'Espagne, il y avait l'anarchie. Problème d'argent, problème de primes, problème des dirigeants, entraîneurs, dirigeants, joueurs et tout. Des réunions clandestines, هكا وحدهم لعبوا en force certains joueurs. Ce qui a engendré un peu une certaine démobilisation. C'était la déconfiture على خاطرش صراو مشاكل كبار ومنا ما من بعد مول الماتش في لي فيستير. انا كنت واقف قدام لي فيستير كي خلص الماتش، يا دي ديسبيت انتر جوار ويا حاجات. سي دوماج. Le point noir du groupe c'était il y avait ماشي un clan mais si vous voulez l'équipe était divisée en deux. كان سوء التفاهم بين اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين، هذا اللي ما خلاش الفريق الوطني تاعنا يظهر بمستوى جيد. الناس كي لعبت في 86 كاع شافوا باللي في لو بوست تاع اريا دروا مونكي سارتا مرسقان شعبان. هذاك هو الصح. مباشرة من بعد المباراة تاع البرازيل أنا أعطيتهم نهار راحة، واليوم الراحة المفروض باش يعطيوهم لي فريد ميسيون تاعهم. وصار مشكل كبير، لأن بدون مسؤولين قبل ما نمشيو للجزائر حدوا اللائحة تاع الدراهم، ولما جاوا يوزعوها نقصوا لهم، وصار مشكل مباشر. يعني حقيقة اللي أثر على اللاعبين
ومن ثم زدنا دخلنا مرحلة ثانية تاع الفوضى. يعني حتى بعض اللاعبين حبوا يروحوا ينسحبوا، خاصة المحترفين، موش اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في الجزائر حبوا. وكاين اخرين لاعبين يعني محليين خاصة الله يذكرهم بالخير ساهموا وباش يوليوا يجمعوا الشمل. ولكن للاسف نظن من هذيك الفتره من بعد البرازيل خلاص انتهت، والمفروض انا درت مجهود كبير كمسؤول لان فوضى كانت كبيره. مالوزمون انا نقول لك ما كانش المساعده، لو ستاف تكنيك ما صابش المساعده. دونك ابارتير دو لا كانت سيتي ايفيدون بلي ما نديروش لا ميم كوب دي موند كون 82 باسكو لي شوز نيتي با جيري دو لا ميم مانيير. وبورتون كان عندنا ان جروب نقدروا نقولوا بالك سهل على تاع 82 ابار لو بريزيل بيان سور. بريزيل كي رeste لو بريزيل مالغري كو سيتي با لو غران بريزيل دو ليستوار. خاطرش البريزيل راك شفت من بعد راحوا يليميني مع لا فرنسا، ما داوش لا كوب دي موند هذاك العام. دونك اون n'a pas eu affaire à des équipes اللي لحقوا لا فينال en 86. Brésil, Irlande du Nord et l'Espagne. Plus ou moins une équipe solide, plus ou moins, qui n'a pas été loin non plus. استبدل الفريق الذي أبهر المتفرجين في مقابلته ضد البرازيل، والملاحظ هو غياب عصاد اللاعب الممتاز. Contre l'Espagne où on perd 3-0 et là il n'y a rien à dire, on perd 3-0 avec un schéma tactique qui n'était pas le nôtre. On avait joué avec 2 stoppeurs et un libéro. On n'avait jamais joué comme ça. Bon. رغم أن المقابلة ضد إسبانيا كشفت أن الكرة الجزائرية تمتلك المهارات، لكنها تفتقد للجدية في التأطير الإداري والفني. والنتيجة لصالح فريق إسبانيا، هدف مقابل صفر. زيدان جريمة أسي سعيد يزيد يتقدم أسي سعيد وزيدان يقدر. زيدان الجناح الأيسر، عرضوه في الجناح الأيسر وهناك في وسط الهجوم كل البلومي. يفضل زيدان يمر يزيد يواصل محاولة المرور والدخول أو الوصول إلى المنطقة. 3 تاع لاعبين مليحة من زيدان، يبقى بالكرة زيدان عرضية الكرة هذه، لكن بلومي أضاع الفرصة. انتظر من ماجير وبقية قبله أنهم يتحركوا كثير وخلفة صعبة على الحارس بيزاريتا، كادت تدخل الشباك. خاطف رابع ماجير وللإشارة اللي فيه سيربريز ما كانش عنده دور. تو الموند كانوا متخوفين من الجزائر، تو الموند يعرفوا باللي الجزائريين لهم تكنيك، لهم مميزات. اذا الناس بدات تاخذ بعين الاعتبار هذا الفريق الوطني وما خلاوش رواحهم باش يكونوا سيربري. سعيد من هناك ومارو كذلك. مليحه اللقطه هذيك، مليحه ودبله. كان يكون الهدف لصالح المنتخب الوطني. ضربه راسيه من حركوك واعاده اللقطه. تمرير ماروك ثم حركوك والحارس بيزاريتا وحركوك وركنيه من ماجير. ضربه راسيه اخرى تمر. بون بوتيت سعدان il voulait renforcer l'axe central ديالو، il a décalé منصوري وانايا. بون منصوري سيتي سون بوست وانايا لعبني في سوا ديزون في الكولوار دروا. لعبت مالغري موا لعبت في الكولوار دروا هذايا. جيتي obligé parce que كما يقول لك l'intérêt national passe avant l'intérêt personnel. On perd 3-0 alors que l'Espagne n'était pas aussi forte que celle de l'équipe nationale d'Irlande ou du Brésil. Mais malheureusement, on ne sait pas gérer.
et c'est toujours le football anarchique qu'on jouait à l'époque. وذهبت كل الآمال مهب الريح، وخرجت الجزائر من المونديال من الباب الضيق، وعاد الشرف للجارة المغرب لأن تكون أول فريق إفريقي يتأهل للدور الثاني. ويتعمم القلق. هل قامت الجزائر بتضييع جيل استثنائي من اللاعبين دون نتيجة مقنعة؟ Non, je ne pense pas que le ciel nous soit tombé sur la tête après le match contre l'Espagne. On pensait que c'était ce qui nous arrivait était normal, puisqu'on avait eu une préparation moyenne, une Coupe d'Afrique très moyenne où on s'était fait éliminer au premier tour. On avait eu, bon, hormis le match contre le Brésil, où là aussi, bon, on a fait un grand match, mais on s'attendait plus ou moins à cette élimination. طبعا اسبانيا كانت متخوفه، نقولها لك بصراحه، كانت متخوفه من الفريق الجزائري، فهمت؟ ولكن هذا السؤال يطرح سي رابح قادر يعني ينهي المباراه اللي جرات مع اسبانيا على الاقل بنتيجه تعادل هدف مقابل هدف، ولكن ما عرفناش. انا شخصيا الفريق الجزائري ما دارش كما ينبغي، ما دارش كما يلزم، ربما لاسباب انا اجهلها. On a perdu le match contre l'Espagne physiquement. On était totalement à la déroute sur le plan physique et c'est là que l'adversaire nous a tués, 3-0. Voilà. بلغاريا كانوا ماشيين، لان كانوا رايحين في اخر لحظه لما احنا انهزمنا مع اسبانيا 3-0 باش هما بقاو في مكاننا. يعني هذا يبين باللي حتى ما كان بقى حتى امل حتى لبلغاريا في المرتبه هذه اللي كنا تاهلنا في المرتبه الثالثه. يعني شيء مؤسف، ولكن نتمنى ان شاء الله ناخذ دروس، ولكن للاسف انا واش لاحظت الجزائر والكره الجزائريه ما تاخذش دروس تاع الغلطات اللي نديروهم، وكل مره نستمروا في نفس الغلطات وفي نفس الاشياء. On avait tous qu'un souhait, c'était de rentrer et d'oublier très vite cette Coupe du Monde, parce qu'on savait qu'on était passé à côté et qu'on aurait pu réussir quelque chose de grand, parce qu'on avait eu déjà l'expérience de 82 et on n'a pas retenu malheureusement les leçons. أنا شخصيا لما رجعت هنا من مكسيكو ودخلت لبيتي حسيت باللي هذاك الجبل اللي كنت هازه والمسؤوليه الكبيره اللي كنت هازها لما نزلت، مهما يعني الناس تهموني بكثير اشياء، ولكن انا ضميري كان مرتاح خاصه امام الله، لان انا درت اكثر من مجهودي. يعني في الفوضى درت المجهود باش الجزائر ما تبهدلش. انا ما نهتم حتى واحد، ولكن نقول باش ننجحوا، باش الكره الجزائريه عندها امكانيات كبيره، عندنا الناس في اعلى مستوى من في التسيير، في الناحيه التقنيه، في الطب الرياضي، في جميع الاشياء. اللاعبين عندهم موهبه كبيره، ولكن المشكل عندنا احنا ما نحبوش نعملوا في نطاق نظامي ونطاق كذلك احترافي. نظن نوقفوا الامور لهنا، نقولوا الحمد لله، لان الجزائر مثلت كما لازم الحال في مكسيكو ورفعت الرايه، مهما ما وصلناش لنتائج كبيره، لان الفوضى نتاعنا ما كانش تسمح لنا هذا الشيء. Même en faisant une Coupe du Monde moyenne, en faisant un match nul contre l'Espagne, on aurait pu se qualifier pour le deuxième tour. Et qui sait au deuxième tour ce qui aurait pu arriver, puisque tout le monde nous attendait. Mais je vous le répète, moi je ne pense pas que ce soit illogique qu'on ne soit pas qualifié. Même si c'est un regret, et 20 ans ou 25 ans après, avec les anciens, on en parle, c'est vrai qu'on aurait dû se qualifier pour la première Coupe du Monde et pour la deuxième Coupe du Monde, parce qu'on avait une génération et on avait les joueurs pour. Et je pense que dans tous les compartiments du jeu, dans les buts, en défense, au milieu et devant, on avait peut-être les meilleurs joueurs que l'Algérie ait jamais eu. Le joueur qui a le plus brillé sur les deux Coupes du Monde au niveau football, je pense que c'est Assad. Assad, pourquoi? Parce que déjà c'était un